मांगल्यकस्नानान्तरेण उष्णोदकस्नानम् उष्णोदकस्नानान्तरेण शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। श्री सिद्धिविनायकदेवताभ्यो नमः। श्री सिद्धिविनायकदेवताभ्यो नमः। आसनाला हात लावायचा, सुप्रतिष्ठितमस्तु म्हणायचं। तुम्ही हाताला हात लावा। सुप्रतिष्ठितमस्तु श्री सिद्धिविनायकदेवताभ्यो नमः। ओम तय्यज्ञं बर्हिः प्रोक्षन् प्रजंजातमृता तेन देवायजंत साध्यारुषेश्चे। कापसाचं वस्त्र घालायचं देवाला। वस्त्रोपवस्त्रार्थे कार्पासवस्त्रं समर्पयामि। उलगडून घालायचं, माळ घालतो तसं। आणि ते लाल कपड्याच्या खाली जाणवायचे पंड्यांना। ओम तस्मात् यज्ञासोदसंभूतं प्रसिद्धाख्यं पचुन्दां चक्रे वायव्यान् नारण्यां काम्याखे। श्री सिद्धिविनायकदेवताभ्यो नमः। ओम तस्मात् यज्ञासोदसंभूतं प्रसिद्धाख्यं पचुन्दां चक्रे वायव्यान् नारण्यां ग्राम्याखे। श्री सिद्धिविनायकदेवताभ्यो नमः। प्रत्यक्ष यज्ञोपवीतं समर्पयामि। श्री सिद्धिविनायकदेवताभ्यो नमः। त्यातलं गंध लावायचं। श्रीखंडनं चंदनंदीमयं गंधाढ्यं सुवर्णफलं विलेपनं सर्वश्रेष्ठं चंदनं प्रतिगृह्यताम्। श्री सिद्धिविनायकदेवताभ्यो नमः। विलेपनार्थे चंदनं समर्पयामि। तुम्ही हळद कुंकवायचं। सिद्धे नमः सिद्धे नमः। हरिद्रा कुंकुमंच सकल सौभाग्यद्रव्यं समर्पयामि। गुलाल आणि सिंदूर थोडासा। ज्योत्स्नापदे नमस्तुभ्यं नमस्ते विश्वरूपिणी नानापरिमलद्रव्याणि सिन्दूरं समर्पयामि। श्री सिद्धिविनायकदेवताभ्यो नमः। देवाला हार घालायचा। माल्यादिनी सुगंधिनी माल्लत्यादिनी वै प्रभो मया ऋतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम्। श्री सिद्धिविनायकदेवताभ्यो नमः। पुष्पमालानि समर्पयामि। वस्त्र घालायचं। श्री सिद्धिविनायकदेवताभ्यो नमः। वस्त्रोपवस्त्रार्थे प्रत्यक्ष वस्त्रं समर्पयामि। श्री सिद्धिविनायकदेवताभ्यो नमः। अलंकार म्हणून माळ घालायची। श्री सिद्धिविनायकदेवताभ्यो नमः। अलंकरणार्थे प्रत्यक्षालंकारं समर्पयामि। श्री सिद्धिविनायकदेवताभ्यो नमः। दोन वेळा हातावरनं पाणी सोडून द्या। धूपं दर्शयामि दीपं दर्शयामि। श्री सिद्धिविनायकदेवताभ्यो नमः। कुठलं तरी फळ खाली काढून द्या, त्याचा नैवेद्य दाखवा। नैवेद्यार्थे वसतः काश्मीरफल नैवेद्यं समर्पयामि। सत्यन्तवर्तेन वरसिञ्चामि अमृतपुस्तनमसि स्वाहा। ओम प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा। पुनर्नैवेद्यं समर्पयामि। ओम प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा। हातावरून 3 वेळा पाणी सोडून द्यावं। उत्तरापोषणं समर्पयामि। हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि। मुखप्रक्षालनं समर्पयामि। मुखवासार्थे पूगीफल तांबूल सुवर्णनिष्ठ दक्षिणां समर्पयामि। या 2 वेळेवरती शेंभर पाणी सोडून द्यायचं। थोडेसे अक्षर घ्या। देवाच्या पायापासून डोक्यापर्यंत अक्षर टाकायचे। श्री सिद्धिविनायकदेवताभ्यो नमः। सर्वांग पूजयामि। श्री सिद्धिविनायकदेवताभ्यो नमः। परत दोघांनी एक फुल हातात घ्या। तुम्ही हळद कुंकवात बुडवायचं, तुम्ही गंधात बुडवायचं आणि त्या देवाच्या पायापाशी ठेवून द्यायचं। करोद्वर्तनार्थे सपुष्पचन्दनं समर्पयामि। पूगीफलं माधवीयं नागवल्लीदलितं कर्पूरलं समायुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम्। श्री सिद्धिविनायकदेवताभ्यो नमः। ताम्बूलं समर्पयामि। या शेवटच्या वेळेवरती 1 थेंबर पाणी सोडून द्या। आपण डोळ्याने उठून उभं राहायचं। आपल्या भोवती प्रदक्षिणा घालायची।